یہ ہے واشنگٹن ڈی سی کا نیشنل مال، ایک سرسبز اور شاداب پٹی جس کے ایک سرے پر ہے امریکہ کے 16ویں صدر ابراہیم لنکن کی یادگار اور دوسرے سرے پر ہے امریکی کانگریس کا گھر، اور درمیان میں بہت سی تاریخی عمارتیں۔ سارا سال یہ علاقہ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو ویلکم کرتا ہے، لیکن اس شہر کے بہت سے لوگوں کے لیے یہ کوئی سیرگاہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ایک فری جم۔ سلام اینڈ ویلکم ٹو زندگی 360، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارا زمان۔ امریکہ میں مئی کا مہینہ فٹنس منتھ کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ فٹ رہنے کے لیے لوگ جم جاتے ہیں، مشکل ایکسرسائزز کرتے ہیں، بورنگ ڈائٹس بھی کرتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہر طرف فری جمز موجود ہیں اور صرف جسم کو ہی نہیں دماغ کو بھی ہر عمر میں تندرست اور توانا رکھنا کتنا ضروری اور آسان ہے، تو کیسا رہے گا، ہے نا اسمارٹ آئیڈیا؟ آج کے شو میں آپ دیکھیں گے فٹ رہنے کا بہت ہی سستا، آسان اور تیزی سے مقبول ہوتا ایک طریقہ۔ پھر ملاقات ایک بزرگ سے جو اپنے دماغ کو تیز رکھنے کے لیے خوشی خوشی کلاس ورک کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں سے بھی آپ کو ملوائیں گے جن کے لیے جسمانی معذوری فٹنس کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے ہر طرف فری جمز موجود ہیں، باغات، فٹ پاتھ، ساحل سمندر، یہاں تک کہ آپ کے گھر کی گلی بھی۔ یہ فری جمز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سب ایسی جگہ ہیں جہاں آپ جب چاہیں واک کر سکتے ہیں، جاگنگ کر سکتے ہیں، اور اگر ذرا سی عادت بن ہی جائے تو رننگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس شہر میں تو بہت سے لوگ ہر طرف دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں، وہ اس لیے کہ رننگ کرنے کے لیے کوئی زیادہ مہنگی چیزیں نہیں خریدنی پڑتی۔ ندیم یعقوب اس وقت ہمیں ملوا رہے ہیں ایک ایسی خاتون سے جنہوں نے فٹ رہنے کے لیے دوڑنا شروع کیا اور اب بہت سی طویل ریسز میں حصہ لے چکی ہیں۔ وہ ان کے لیے خود کو کیسے تیار کرتی ہیں، چل کر دیکھتے ہیں۔ مارچ کی ایک صبح اور امریکی دارالحکومت کی بیشتر سڑکیں اور شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند ہیں، مگر ہزاروں لوگ شہر میں امڑ آئے ہیں اور یہاں ایک میلے کا سا ماحول ہے۔ بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، مائیں سبھی یہاں موجود ہیں۔ یہ سب حصہ لے رہے ہیں راک اینڈ رول میراتھن میں۔ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ہر سال سینکڑوں میراتھنز منعقد ہوتی ہیں۔ امریکہ کے بڑے شہروں جیسے نیو یارک، لاس اینجلس، شکاگو، بوسٹن اور واشنگٹن ڈی سی میں ان ریسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کسی بھی میراتھن میں پہلی مرتبہ حصہ لے رہے ہیں۔ مگر ڈورتھی کی یہ 31ویں میراتھن ہے۔ میں نے 4 گھنٹوں سے کم وقت میں یہ ریس ختم کی، جو نہ تو میرا بہت برا اور نہ ہی سب سے اچھا ریکارڈ ہے، مگر میں خوش ہوں کہ میں نے جیتنے کا مقصد پورا کیا اور 2 دن بعد دوبارہ دوڑ رہی تھی۔ ریس کے 2 دن بعد میں 33 سالہ ڈورتھی بیل سے ملنے ریاست ورجینیا کے علاقے لیزبرگ گیا اور ان سے پوچھا کہ وہ میراتھن میں حصہ لینے کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرتی ہیں۔ عموماً میراتھن سے پہلے میں اپنے لیے ٹریننگ کا ایک پروگرام ترتیب دیتی ہوں۔ میرا اصول ہے کہ ہفتے میں 2 دن سخت ٹریننگ کے بعد کچھ دن آسان ٹریننگ رکھتی ہوں، اور بیچ میں تیز رفتار دوڑنے کے کچھ سیشنز بھی ہوتے ہیں۔ میراتھن ریس 42 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہوتی ہے اور اس کے لیے ایتھلیٹس کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بھاگنے کے لیے یا میراتھن دوڑنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈورتھی استعمال کرتی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، اس میں کچھ بارز بھی ہیں، یہ ان کی شرٹ ہے، اور اگر آپ میوزک سننا چاہیں تو آئی پوڈ ہے۔ لیکن جو اصل چیز انہوں نے مجھے بتائی ہے ان سب چیزوں میں، وہ ہے یہ شوز، اور ڈورتھی کا کہنا ہے کہ آپ کو بھاگنے کے لیے اچھے شوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اچھے شوز پہنتے ہیں مگر فٹنس کے اعلیٰ معیار پر پورا نہیں اترتے، وہ ہاف میراتھن یا آدھا فاصلہ طے کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر اس طرح کی ریسز میں شریک ہوتے ہیں۔ ڈورتھی گزشتہ 12 سال میں 31 میراتھنز میں شریک ہو چکی ہیں۔ ان میں چین کی دی گریٹ وال میراتھن بھی شامل ہے۔ تو ان سب میں سے انہیں کون سی ریس اچھی لگتی ہے؟ بوسٹن میراتھن ریس بہت زبردست اور منفرد ہے۔ اس میں حصہ لینے کے لیے آپ کو کچھ شرائط پورا کرنا پڑتی ہیں، اور بوسٹن نے کھیلوں میں خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت کام کیا ہے۔
वो कहती हैं कि गुज़श्ता एक दहाई के दौरान रेस में हिस्सा लेने वाली खवातीन में इजाफा हुआ है। जब मैंने मैराथन में हिस्सा लेना शुरू किया था तो उस वक्त मेरी उम्र के ग्रुप में कोई और खातून नहीं थी, मगर जब मैं माँ बनी तो मेरे साथ माओं का एक ग्रुप था जो मैराथन रेसेस में हिस्सा लेती थी और मुझे उनकी हिमायत हासिल थी। मगर अब मुझे लगता है कि फिटनेस का रुझान जोर पकड़ रहा है और हर तरफ फैल रहा है। डॉर्थी ने कॉलेज के जमाने में वजन कम करने की गरज से दौड़ना शुरू किया, मगर अब दौड़ना और फिटनेस उनका मशगला भी है, रोजगार भी और जिंदगी का मकसद भी। डॉर्थी एक ब्लॉगर हैं, कई मैगजीन्स के लिए सेहत के मौजू पर लिखती हैं और अपने ब्रांड आई रन दिस बॉडी की शर्ट्स तैयार करके बेचती हैं, और वो ये सब अपने घर ही से करती हैं। इसीलिए उनके लिए अपने 3 बच्चों और शोहर के लिए वक्त निकालने में भी कोई दिक्कत पेश नहीं आती। इदारो-शुमार के मुताबिक इस साल के दौरान अमेरिका में तकरीबन 700 मैराथन्स मुनक्कद होंगी। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल अब तक होने वाली रेसेस में दौड़ मुकम्मल करने वालों की तादाद में 41% इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के बाद से अमेरिका में कामयाबी से मैराथन रेस खत्म करने वालों में 140% इजाफा देखा गया है। डॉर्थी उम्मीद रखती हैं कि वो आने वाले बरसों में रनिंग के फरोग के लिए काम करती रहेंगी और दूसरे ममालिक में होने वाली मैराथन्स में शरीक हो सकेंगी। दिमाग को बढ़ती उम्र के साथ कैसे सेहतमंद रखा जा सकता है, इस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग गर्दन से नीचे की फिक्र करते हैं, लेकिन इसके ऊपर यहाँ जो मौजूद है वो अगर सेहतमंद ना हो तो भी जीना मुश्किल हो जाता है। दुनिया में जैसे जैसे बुजुर्ग अफराद की आबादी बढ़ रही है, याददाश्त चली जाने की बीमारी जिसे अल्जाइमर्स डिजीज भी कहा जाता है बढ़ रही है। लेकिन तहकीक से साबित हुआ है कि अपने जहन को मसरूफ रखने या फिर कोई नया हुनर सीखने से इस मर्ज से बचने में मदद मिल सकती है। वैसे तो ये काम करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अमान अजहर इस वक्त हमें मिलवा रहे हैं एक ऐसे रिटायर्ड इंजीनियर से जो इसी काम के लिए दोबारा से कॉलेज का रुख कर रहे हैं। Aboard, aboard, for shame. The wind sits in the shoulder of your sail, and you are stayed in. There, my blessing with thee, and these few precepts in thy memory. जोरों शोर से शेक्सपियर के ड्रामे हैमलेट की सतरें पढ़ते ये साहब एक रिटायर्ड अमरीकी हैं और अपना तारुफ कुछ यूं कराते हैं। I'm Dan Mulcahy. मैं डैन मोकेही हूँ। मेरी उम्र 68 साल है और 69वें साल में दाखिल हो चुका हूँ। मुझे नौकरी से रिटायर हुए अभी 1 महीना हुआ है। डैन रिटायरमेंट से पहले वॉशिंगटन डीसी की एक अकाउंटेंसी फर्म में काम करते थे। Retirement has, in part, रिटायरमेंट के बाद मेरी जिंदगी किसी हद तक आसान हो गई है। अब मुझे सुबह 6:30 बजे नहीं उठना पड़ता, बल्कि मैं 8:30 बजे तक सो सकता हूँ। मैं गोल्फ नहीं खेलता, लेकिन ऐसे मशागिल की तलाश में रहता हूँ जो मुझे चुस्त और जिंदगी में दिलचस्पी को बरकरार रख सके। that can stimulate me and keep me interested. और जल्द ही एक ऐसा आइडिया उनके सामने आया जो जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर चुस्त रखने में भी डैन को मदद दे सकता था। मेरी नजर से शेक्सपियर के ड्रामों पर मबनी एक कोर्स गुजरा जिसे माइकल कॉलिंस पढ़ा रहे थे, जिन्हें मैं उस वक्त से जानता हूँ जब मेरी बेगम जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। और अब डैन हर रोज नाश्ते की मेज पर गपशप के बाद बस्ता उठाए घर से जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी आते हैं और शेक्सपियर के ड्रामों की जोरों शोर से तैयारी करते हैं। My necessaries are embarked. Farewell. And sister, as the winds give benefit and convoys assistant, do not sleep, but let me hear from you. But good my brother, do not as some ungracious pastors do. Yet here, Laertes, aboard, aboard, for shame, the wind sits in the shoulder of your sail, and we are stayed for. There, my blessing season thee in thee. Most humbly do I take my leave, my lord. The time invites you. Go, your servants tend. Tender yourself more dearly. Or not, to crack the wind of a poor phrase running it thus, you'll make me a fool. I shall obey, my lord.
well done under difficult circumstances. Audience was saying. डैन के क्लास फेलोज में ज्यादा तादाद नौजवानों की है, लेकिन जोशो जज्बे में डैन उनसे कुछ कम नहीं। She was there listening to what he was saying, and there wasn't any teasing of Laertes. It was. My name is Emma. इन्हीं क्लास फेलोज में एमा भी हैं। अपनी क्लास में एक अधेड़ उम्र शख्स की मौजूदगी एमा के लिए एक मुनफरिद बात है। जब मैंने पहली बार डैन को देखा तो समझी कि शायद वो टीचर है, लेकिन फिर जब उन्हें अपने दरमियान बैठा पाया तो एक नया एहसास हुआ। मेरे ख्याल में मैं उनके बारे में मजीद जानना चाहूँगी, यानी कि वो इस क्लास में क्या कर रहे हैं और उन्हें इससे क्या फायदा होगा। मुझे तो इसमें बहुत दिलचस्पी है। खुद डैन के लिए भी ये तजुर्बा कुछ कम दिलचस्प नहीं। इन नौजवानों को अपने आसपास देखना एक मुनफरिद बात है। मैं अपने आप को अब भी नौजवान समझता हूँ, लेकिन जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो एहसास होता है कि शायद ऐसा नहीं है। My name is Michael Collins. I'm a professor of माइकल English कॉलिंस here at जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और डैन की शिरकत को क्लास के लिए मुफीद। To be honest with you, not any less vibrant and enthusiastic. साफ बात तो ये है कि सीनियर स्टूडेंट्स किसी से भी कम नहीं होते। मुझे उनकी मौजूदगी पसंद है क्योंकि मुझे पता होता है कि क्लास में कम से कम एक शख्स मेरा हम उम्र है और मेरे कई लतीफ़े जो बाकियों को समझ में नहीं आते वो इसको जरूर समझ आएंगे। ऐसे मशागिल आपकी जिंदगी को सिर्फ बामकसद ही नहीं बनाते, बल्कि ज़हनी एतबार से भी ये आपके लिए मजीद तजस्सुस और तहकीक का जरिया बनते हैं। इस एतबार से ये सीनियर सिटीजन्स को जवान रखने का एक जरिया है। 2010 की अमरीकी सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भर में 65 साल या इससे जायद उम्र के अफराद की तादाद 40 मिलियन से कुछ ज्यादा है और आदादोशुमार के मुताबिक सन 2050 तक ऐसे अफराद की तादाद में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। I'm Ann Ritter and I'm the Assistant Dean of the Graduate Liberal Studies degree program. एन रिडर जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट प्रोग्राम की असिस्टेंट डीन हैं और उनके मुताबिक डैन की तरह कई और सीनियर सिटीजन्स भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज से फायदा उठाते हैं। That's what Father Healy wanted when he started. फादर हीली जो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के सदर हुआ करते थे, ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था और उनका कहना था कि किसी भी यूनिवर्सिटी की तरह हम एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं। ये हजरात हमें हमारे काम में मदद देते हैं तो क्यों ना हम इन्हें वापस कुछ दें। इसी सोच के तहत सीनियर सिटीजन्स ऑडिट प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिसके तहत उम्र रसीदा अफराद को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में बैठने की दावत दी गई। ये हजरात एक कोर्स के लिए सिर्फ $50 अदा करते हैं। Invited them to sit in on undergraduate courses and to see. तमाम उम्र तालीम जारी रखने के ख्वाहिशमंद ये तालिब इल्म क्लासरूम में आकर जैसे खिल से उठते हैं, नौजवानों से गुफ्तगू करते हैं और उनसे सीखते हैं और साथ ही साथ उनके इल्म में इजाफे का बायस भी बनते हैं। And learn from younger people, be able to give back as older sages. और जहाँ तक रही बात डैन की, तो वो क्लास फेलोज के साथ हैमलेट की तैयारी में मगन रहने के बाद यूनिवर्सिटी से घर की राह लेते हैं ताकि अगले दिन नए वलवले के साथ एक नए दिन का आगाज कर सकें। जिस्मानी माजूरी है तो क्या हुआ, फिर तो हर हाल में रहा जा सकता है। कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग लोगों से हम आपको मिलवाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फिट रहना हर किसी के लिए अच्छा है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो किसी हादसे की वजह से अपनी टांगों या बाजुओं से महरूम हो जाते हैं। ऐसे लोगों को नॉर्मल जिंदगी की जानिब लाने के लिए अमेरिका में बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं, जिनमें से एक है एम्पुटी कोलिशन। इस वक्त आयशा खालिद हमें लेके जा रही हैं एम्पुटी कोलिशन के एक ऐसे इवेंट पे जहां माजूर लोगों ने ये दिखा दिया कि फिट रहने का जज्बा उनमें किसी से कम नहीं। चेहरों की ये रौनक कहती है कि जीना सीखना है तो हमसे सीखो। हमें देखो, जिनको बीमारी या कोई हादसा किसी न किसी रुख से अधूरा छोड़ दे। हर साल 1,85,000 अमरीकी मुख्तलिफ वजूह के बाइस अपने एक या ज्यादा आज़ा से महरूम हो जाते हैं। न्यूयॉर्क में एम्प्यूटी कोएलिशन की जानिब से लिम्ब लॉस एजुकेशन डे का ये इवेंट जॉन बाका जैसे एम्प्यूटीज के लिए ही है। My
मैं घुटने के नीचे से बाईं टांग से माजूर हूँ। मुझे ये माजूरी 11 साल पहले एक कैंसर की वजह से हुई। एम्प्यूटी कोएलिशन आज़ा से माजूर हो जाने वालों की आगाही के लिए काम करने वाली एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस एक दिन के इवेंट में एम्प्यूटीज को आज़ा से महरूमी के बाद अपनी सेहतियाबी के मुख्तलिफ मराहिल समझने में मदद देने के लिए माहिरीन सेहत की तरफ से इंफॉर्मेशन मुहैया की जाती है। मेरी दाईं टांग घुटने के नीचे से मसनूई है। इसकी वजह 17 साल पहले होने वाला एक ट्रेन एक्सीडेंट था। मेरा ताल्लुक कनेटिकट से है और मैं घुटने से ऊपर टांग से माजूर हूँ। मेरा ताल्लुक मैसेच्यूसेट्स से है। मैं 20 साल पहले एक टांग से माजूर हुआ था। हर एम्प्यूटी को मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दरकार काफ़ी सर्विसेज दस्तयाब नहीं, लेकिन ये एक टू वे स्ट्रीट है। मसला सिर्फ प्रोफेशनल सर्विसेज की दस्तयाबी का ही नहीं, बल्कि ये मरीज की अपनी इनफरादी सलाहियत पर भी मुनहसर है कि वो अपनी कामयाब रिकवरी के लिए कितनी कोशिशें करता है। Hey Peter, how are you? I'm Reggie. I'm Peter. Nice to meet you. All right. लेकिन कोशिश के लिए चाहिए इंस्पिरेशन। I'm a great inspiration for a lot of people out there, but I also need inspiration as well. I'm a bilateral below knee. मैं घुटनों से नीचे दोनों टांगों से माजूर हूँ। 14 साल की उम्र में करंट लगने के एक एक्सीडेंट ने मुझे अपनी दोनों टांगों से महरूम कर दिया। मैंने अपनी इस माजूरी को कभी अपनी सलाहियतों पर यकीन और अपने मकसद के उसूल की राह में नहीं आने दिया। Now, I use my life. अब मैं अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, खास तौर से आज़ा की महरूमी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने वालों के लिए। मैं एक उज़्व से माजूर मॉडल हूँ और मैं ये 2 साल से कर रही हूँ। मुझे मॉडलिंग से इश्क है। मुझे लोगों की मेरे काम के बारे में हैरत अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी बहुत कम किसी माजूर मॉडल से मुलाकात होती है। मैं मॉडलिंग उस म्यार को कायम करने की उम्मीद पर करती हूँ कि मॉडल्स का परफेक्ट होना जरूरी नहीं और उन्हें हर साइज और किसी माजूरी के बावजूद कबूल किया जाना चाहिए। I hope that other people can find what I do inspirational. I mean, I've had my struggles, especially with photography. मुझे बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, खास तौर से फोटोग्राफर्स मेरे काम को समझ नहीं पाते थे। उनके लिए किसी ऐसी मॉडल को बुक करना जिसका बाजू या टांग नहीं बहुत खौफजदा कर देने वाली चीज है। It's very scary for a photographer because they don't know how to shoot me, and sometimes they'll ask me to hide my arm. क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो मुझे किस तरह से शूट करें। कभी वो मुझसे कहते हैं कि मैं अपने बाजू छुपा लूं, लेकिन मुझे दुनिया भर से फैंस से बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। It's really enjoyable to see that grow. I think one of the biggest challenges that every amputee is going to face. मेरे ख्याल में एम्प्यूटीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक इमेज का भी है। इन्हें दूसरों का घूरना पसंद नहीं। इन्हें ये पसंद नहीं कि इन्हें दूसरों से मुख्तलिफ ट्रीट किया जाए। They're insecure with their prosthesis. इन्हें अपने मसनूई आज़ा भी इनसिक्योर करते हैं। तो ये हमारे जैसे उन एम्प्यूटीज की जिम्मेदारी है जो अपने इमेज के हवाले से बहुत पुरएतमाद हैं कि वो पब्लिक की तरबियत करें और माजूर अफराद को अपने मसनूई आज़ा ढके बगैर घर से बाहर निकलने का एतमाद दें। My name is Robin Burton. I'm the Executive Director for the Orthotic and Prosthetic Activities Foundation, and you are at First Dance. First Dance
was an easier way to فرسٹ ڈانس معذور افراد کو تفریح کے متبادل طریقوں کا عادی بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے. اس کے مقابلے میں استعمال کیے جانے والے دوسرے طریقے جیسے ٹینس، گولف، اسکوبا یا گھڑ سواری سے لوگ کچھ ڈر جاتے ہیں، لیکن یہاں ہر کسی کو 5ویں کلاس میں کیا جانے والا اپنا پہلا سوشل ڈانس ضرور یاد ہوتا ہے. فرسٹ ڈانس میں آپ کو ایک پارٹنر دیا جاتا ہے جس کے سہارے آپ ڈانس کر سکتے ہیں. یوں ہی آپ کو حرکت کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے. ایمپیوٹی کولیشن نے محسوس کیا کہ فرسٹ اسٹیپ ایمپیوٹیز کے لیے کچھ ایسا کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گا جسے کرنا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اس سال اگست میں برازیل میں اولمپکس کے بعد پیرالمپکس یعنی معذور افراد کے کھیلوں کے عالمی مقابلے منعقد ہوں گے. ان میں کھلاڑی تو یہ ثابت کر ہی دیں گے کہ اگر انسان ہمت کرے تو کیا نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ ہی عام لوگوں کو یہ دیکھنے کا موقع بھی ملے گا کہ معذور افراد کی مدد کرنے میں اب ٹیکنالوجی کس مقام تک پہنچ چکی ہے. اور اس کی ایک مثال ہوں گی جرمنی کی بائسیکل سوار ڈینیس شینڈلر. ڈینیس شینڈلر اس سال کے پیرالمپک مقابلوں میں میڈل جیتے یا نہیں، ان کا نام پھر بھی تاریخ کی کتابوں میں شامل ہو جائے گا. اس کی وجہ ہے ان کی مصنوعی ٹانگ جو ایک 3D پرنٹر سے بنائی گئی ہے. اسے امریکہ میں ڈیزائن اور جرمنی میں تیار کیا گیا. فی الحال ہم اس 3D پرنٹڈ عضو کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہاتھ سے بنائے گئے مصنوعی اعضاء کے مقابلے میں اس کی کوالٹی کیسی ہے. اس کا صرف مٹیریل ہی مختلف نہیں، اس کی کوالٹی کی وجہ سے مجھے سائیکل چلاتے ہوئے ذرا مختلف محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم اسے موضوع بنانے کے قریب ہیں. یہ ٹانگ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پیچیدہ ضرور ہے، لیکن اسے تیار کرنا روایتی مصنوعی اعضاء بنانے سے زیادہ آسان ہے. 3D پرنٹر سے ایک سادہ اسکینر اور سستے سے لیپ ٹاپ پر اس سافٹ ویئر کی مدد سے کافی کم وقت میں تھوڑی سی تربیت کے ساتھ اچھی کوالٹی کا مصنوعی عضو تیار ہو سکتا ہے. ڈینیس 2 سال کی تھی جب ایک حادثے میں ان کی ٹانگ کا نچلا حصہ ضائع ہو گیا. حال ہی میں انہوں نے جرمنی میں اپنی یہ مصنوعی ٹانگ صدر اوباما کو صنعتی ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی نمائش ہینوور میسی کے دوران پیش کی. یہ بہت دلچسپ تجربہ تھا. مجھے اسے پیش کر کے بہت فخر بھی محسوس ہوا کیونکہ یہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ صدر کو اس موضوع کے بارے میں کتنا علم تھا. انہوں نے بہت مثبت انداز میں بات کی. ڈینیس کی ٹانگ سکین کرنے کے بعد فیوژن 360 نامی کمپیوٹر پروگرام مصنوعی ٹانگ کا ڈیزائن بناتا ہے جسے پھر ہائی کوالٹی پرنٹنگ کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے. اس نسبتاً ہلکی، مضبوط اور زیادہ قدرتی محسوس ہونے والی ٹانگ کی مدد سے ڈینیس سائیکل پر کہیں بھی جا سکتی ہیں، برازیل کے پیرالمپک مقابلوں میں بھی. یہ تھا زندگی 360 کا فٹنس اسپیشل. آپ اپنے دل، دماغ اور جسم کو فٹ رکھنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے فیس بک اور ٹویٹر پہ. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.